हेलो मित्रों, केम छो बधा मजा में? तो मजा है। मारा तरफ से तमने बधाने गुड मॉर्निंग। तो जय द्वारकाधीश, जय मां मोंगल, जय मां सामू। केम छो मित्रों बधा मजा में? तो मस्त मजानी सवार थई गई है। तो आज आपणे जवाना छे गाम में एक काम वास्ते। तो बना रहो ब्लॉग में आपड़ा, हूँ तमने पछी एनुं कहूं। चलो मित्रों, आपणे जाए ओला घेर चा नास्ता करी लईए अने पछी जाए गाम में। अमारे तो मीलूबेन आई बा चालो जाए ओला घेर। जपड़ो वासुड़ो अपनी गा केम छो माताजी? ए माताजी खावा बेहू चाले हवे एवो जो केक कृष्ण सारी चालो जाए आपणे घरना अंदर। कार्तिक ने जो बैठा तो आज रोटी खावी तो कमेंट करजो ना चा चा रोटी हालो खावा। हालो पहला खाई लीए पछी जाए गाम में अने गाम में जईने जे खावानुं छे तमने बनावी दो कन्टिन्यू ब्लॉग में तमने चोक्कस बतावी। मित्रों अपने त्या कबूतरा पण छे जो सणे एक जो आई रह्यु आ देशी एक जो आमे रह्यु। हालो आपणे चा नास्तो करी लीधो। गाम जो काकाऊ छे આવી ગયું મંદિર। જલારામ ભગવાન મંदिर છે। ઓલરેડી છોકરા આવી ગયા। રૂપલી ગરી છોકરાઓ જોયા ભેગા જો નીકળે એક એક બબે કરતા જોઈ લાય ગેંગ આખી। જો મંદિર મંદિર છે આ। हालो तो पहला अपने दर्शन करी लीए। तो चालो मित्रों आपणे करी लीए भगवान दर्शन। हमारा शंकर भगवान मंदिर है। जो छोकरा धजा परवे लाकड़ी में ये कई धजा है? साउंडा मानी बताई दो। हाँ साउंड मानी धजा है। आ पण साउंड मानी आ भूतड़ा दादा नहीं आ बजरंगदास बापा ने हनुमान जी महाराज ने क्या से हमें जो हमें पीड़ी आया पण थोड़ी धजा पीड़ी जो। हाँ अमे मोटी धजा से बापा सीताराम ने जो एनी बाजू मालो जो ये जो जो बापा सीताराम ने बताओ देखाय। टावर पण छे मंदिर नी बाजू में। हनुमान दादा ये धजाओ पूरी थाय त्यां सुधी रहेवानुं। आ जो जूनी धजाओ लईने आव्या चिराग ने कोण छे अरे दादा જેટલા છોકરા આવે ધજા નારિયેલ કહેવાય। મિત્ર નારિયેલ કાઢી લઈએ આપણે પછી વધેરી અને ધજા ચડાવી દઈએ ભગવાનને। દાદા એક દેડવાનું છે ને એને નારિયેલ કાઢવા સોટાડ્યા જોઈએ કયા કાઢે એક દ્વારા કાઢે एक जोया काटे
લાઈનમાં બેઠા. ચિરાગ કાઢજો, રમતું નહીં કરતા, બધા હજી ઘણા છે. અમારે નાનજીભાઈ જોઈએ બળ કરીને ડિસ્મિટા કાઢીને પોસા કરે. ચાલો મિત્રો, તો હવે જવાનું છે ધજા ચડાવવા. આપણે જઈએ ધજા ચડાવવા. હું નાનજીભાઈ બી એટલે જોઈ જાય પડતું. અમારે નાનજી આવે તો જાણી જો ખાબકતો નહીં. ઓલા બધા નીચે ત્રિપલ કાઢે, હજી નથી કાઢી રહ્યા તો. આપણે આવી ગયા છે મંદિર ઉપર. પહેલાં રામ ભગવાનની ચડાવી દઈએ, ફાટી ગઈ હાવ. પછી શંકર ભગવાનની ચડાવીએ. હાલો બનાવી રહેજો બ્લોગમાં. ચાલો મિત્ર જઈએ ધજા ચડાવવા. બીજા બે છે હો. રામ ભગવાન શંકર ભગવાનની છે ને. હા, બીજી ઉડી જાય નહીં.